Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azara Fania Pradiva from Technocrat University Indonesia. Here I would like to explain the material from the International Business course, titled Ethic and Social Responsibility in International Business. Let's dive right into it. Yang pertama ada pengertian etika bisnis internasional. Etika bisnis internasional merujuk pada prinsip dan standar moral yang membimbing perilaku perusahaan saat beroperasi di berbagai negara. Ini mencangkup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dalam interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada Factor Affecting International Business Ethics. 1. Cultural difference. Every country has different cultural value and norms. For example, the practice of bribery may be considered normal in one country but illegal in another. 2. Legal regulation. Law in different countries may vary and companies must adapt their operation according to local regulation. 3. Economic pressure. Global competition can force companies to make unethical decisions to remain competitive. Lalu selanjutnya ada prinsip utama etika dan CSR dalam bisnis internasional. Yang pertama ada transparansi, yaitu perusahaan harus jujur dan terbuka dalam operasi mereka, termasuk dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan tindakan mereka. Dan yang ketiga ada keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil tanpa diskriminasi. Yang keempat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu perusahaan harus menghormati dan mendukung hak asasi manusia di semua operasi mereka. Lalu selanjutnya ada challenge in implementing ethic and CSR in international business. 1. Cultural conflict. Different in cultural value can cause conflict in the implementation of ethic and CSR. 2. Lack of global standard. There are no uniform global standard for ethic and CSR, so companies must navigate varying local regulation and expectation. 3. Financial pressure. Business often face pressure to prioritize short-term profit over long-term social responsibility. Lalu selanjutnya ada studi kasus, di mana Nike dan isu buruh anak pada tahun 1990-an, Nike menghadapi kritik global karena menggunakan buruh anak di negara berkembang untuk memproduksi barang-barangnya. Meskipun praktik ini legal di beberapa negara, hal ini bertentangan dengan etika global dan tanggung jawab sosial. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, pentingnya memantau rantai pasokan internasional, lalu yang kedua pentingnya menyesuaikan operasi dengan standar etika global. Selanjutnya ada strategi from improving ethic and CSR in international business. 1. Ethic training. Train employees to understand and apply ethical standard in various countries. 2. Collaboration with LSM. Collaborate with non-governmental organizations to increase positive social impact. 3. Global CSR. Policy development. Develop CSR policies that are globally consistent but flexible to suit local context. Dan yang terakhir ada kesimpulan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk keberlanjutan bisnis internasional, memerlukan penyesuaian terhadap budaya dan hukum lokal sambil tetap memegang prinsip moral universal, mengatasi tantangan seperti perbedaan budaya dan tekanan ekonomi, serta pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Okay, let's conclude the material I want to present. I hope it useful. If you have any suggestion or feedback, please leave a comment in the comment section. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.